Mukbang! Drels Lechon! So, nag-crave ako sa Drels. Tignan nyo naman kung gaano pa rin kalutong. At dahil dyan, meron tayong pinggan. Tignan natin kung crunchy, very, very crunchy. Ayun, no? You know? Wow! As you can see, tignan mo dito, oh. Tutok mo nga, Andrea. Ooh, grabe. So, since na-crave ako sa Drels Lechon, mukbang lechon na tayo. Oh my God. Mama. Yes, Papa. Sarap. Titignan. Eating lechon to eh. Oh. Sarap. Sobrang crunchy pa din. Mama! Hey! Mali! Hindi. Eat. Thank you. Sarap ng gaya. Na-miss ko ang Drels Lechon. Mommy? Sila ang pinakamasarap na lechon Mommy, eat now? sa akin. Ah. Lagi ako ma-order sa kanila. Pag may celebration, tapos lagi tinatanong mga bisita ko, anong lechon mo? Sabi ko, Drels Lechon. Ang sarap. Crunchy yan. Oh my. Oh my. Tignan nyo, Siyempre, punta tayo sa pinaka-exciting part. Nam nam. Wow! Mali. Wow! Alam nyo, kahit walang Mommy, sasa. got it? Mm, Mommy, big. sarap. More lechon pa, please. More don't. Okay. Thank you. Okay. Pass it. Mommy, pass it. Mommy, pass it to you. Nag-crave lang talaga ako sa lechon. Pero hindi ako buntis, Eat. Baka sabihin nyo, pag nag-crave buntis. Wow! Wow! Mommy, one early. One onion. Okay. I want here. Pwede kuha mo ako here. Sarap. Pakita mo yung laman. Pakita natin yung laman. Grabe ang taba, guys. Chicken? Ang taba-taba naman, guys. Mama, you. Sarap. Sarap. Mama! Mama! Thank you. It's yummy. Kaya kung nag-crave ka sa Drels Lechon, you have to try Drels Lechon. Super sarap. Mama! Crunchy. Bala. Kanina ko pa pinadeliver to. Kanina morning. Anong oras na ngayon? 5 p.m. Bala. Crunchy pa dyan. TV. Diba? TV. Ito naman ang minukbang natin today. TV. Sarap. TV also. Yummy. Yummy? Yummy, no? You like it? Sarap. The best ka Drels Lechon. Pero hindi ko kaya ubusin to. Yun lang for today's vlog. Lechon mukbang. Thank you. Oh, kiss mo ako. Kiss mama.